Hallo Leute, eu sou o Adir Ferreira, o tiozão do alemão, e já começamos nossa aula de pronúncia básica, que vai ter 3 passos. Nós vamos ler e escutar o texto em alemão, um texto básico que também está traduzido. Depois eu vou explicar tudo certinho para você, e depois a gente vai ler e escutar esse texto em alemão novamente. E a gente já começa. Meine Schwestern, mein Bruder und ich sind heute Nachmittag beschäftigt. Wir bleiben nach der Schule und wir üben verschiedene Dinge. Ich übe Basketball. Ich übe jeden Tag nach der Schule Basketball. Mein Basketballtrainer sagt mir, dass ich ein ausgezeichneter Basketballspieler bin. Und meine Freunde sagen mir, dass ich besser Basketball spiele als alle anderen in der Schule. Ich möchte, wenn ich groß bin, ein professioneller Basketballspieler werden. Deshalb übe ich jeden einzelnen Tag. Mein Bruder Lukas übt Fußball. Er übt jeden Tag nach der Schule Fußball. Sein Fußballtrainer sagt ihm, dass er ein ausgezeichneter Fußballspieler ist. Und seine Freunde sagen ihm, dass er besser Fußball spielt als alle anderen in der Schule. Lukas möchte, wenn er groß ist, ein professioneller Fußballspieler werden. Deshalb übt er jeden einzelnen Tag. Meine Schwester Anna übt Geige. Sie übt jeden Tag nach der Schule Geige. Ihr Musiklehrer sagt ihr, dass sie eine ausgezeichnete Geigerin ist. Und ihre Freunde sagen ihr, dass sie besser Geige spielt als alle anderen in der Schule. Anna möchte, wenn sie groß ist, eine professionelle Geigerin werden. Deshalb übt er jeden einzelnen Tag. Meine Schwestern Lena und Mia üben Ballett. Sie üben jeden Tag nach der Schule Ballett. Ihre Tanzlehrerin sagt ihnen, dass sie ausgezeichnete Balletttänzerinnen sind. Und ihre Freunde sagen ihnen, dass sie besser Ballett tanzen als alle anderen in der Schule. Lena und Mia möchten, wenn sie groß sind, professionelle Balletttänzerinnen werden. Deshalb üben sie jeden einzelnen Tag. Nós começamos aqui com meine Schwestern, minhas irmãs, meine, meus, minhas no plural, tá? Meine Schwestern, mein Bruder, aqui masculino, mein Bruder und ich, esse D vai ter som de T, lembra disso? Und ich sind heute, da mesma forma que esse D tem som de T, esse aqui também. Sind heute, estamos hoje, Nachmittag. Nachmittag é, depois do meio-dia, é a parte da tarde. Tá? Esses substantivos são escritos com letra maiúsculas em alemão. Então, heute Nachmittag é hoje à tarde ou esta tarde, tá? E aqui nós temos Nachmittag. Esse G vai ter som de K. Heute Nachmittag beschäftigt. Beschäftigt. Aqui esse som desse G é o mesmo som de ich, tá? Beschäftigt. Ocupados. Meine Schwestern, mein Bruder und ich sind heute Nachmittag beschäftigt. Wir bleiben, nós ficamos, literalmente, né? Nós permanecemos. Mas aqui a gente pode traduzir como futuro. Nós ficamos ou nós vamos ficar. Wir bleiben nach der Schule. Nach aqui depois. E é uma preposição que é regida pelo dativo, por isso que die Schule, a escola, vira der Schule, por causa desse nach aqui. Wir bleiben nach der Schule. Um outro detalhe.
quando a gente fala no alemão da vida real, a gente não vai dizer bleiben. Nós não vamos enfatizar esse E. Vira wir bleiben nach der Schule, wir bleiben nach der Schule und, a gente já viu a pronúncia, wir üben verschiedene Dinge. Wir üben, aqui, praticar, nós praticamos. Eu traduzi como estamos praticando, tá? Que também é possível, já que a gente não tem esse contínuo ando, indo, endo em alemão. Novamente, da mesma forma que bleiben, esse E é curtinho, em üben também. Então, wir üben verschiedene, diferentes Dinge, coisas diferentes. Wir bleiben nach der Schule und wir üben verschiedene Dinge. A gente segue, mas lembra que meu e-book novo sem expressões em alemão com áudio, são 500 frases com áudio traduzidas também, já está disponível na Amazon em formato Kindle. O link está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Seguimos aqui com a nossa próxima parte do texto. Ich übe Basketball. Mas que maravilha, né? Eu pratico ou eu estou praticando. Se eu quiser também, eu posso traduzir como eu vou praticar, porque hoje é tarde. Ich übe Basketball. Ich übe jeden Tag. Ó, lembra que esse U com essa trema aqui em cima, que se chama Umlaut em alemão, ele tem o mesmo som do biquinho do francês, tá? A gente tem que fazer a articulação para dizer U e dizer I. Aí vira um Ü. Ich übe Basketball. Ich übe jeden Tag. Novamente, esse E aqui vai ser curtinho, tá? Todos os dias. Eu pratico todos os dias. Nach der Schule. Depois da escola, a gente já viu. Basketball. Olha a ordem das palavras aqui. Em português eu digo, eu pratico basquete, ó. Ich übe Basketball. Ele começa aqui, mas o basquete vem aqui no fim da frase. E eu tenho jeden Tag nach der Schule. Eu tenho essa ordem desses advérbios de tempo aqui em alemão. Ich übe jeden Tag nach der Schule Basketball. Aqui o parágrafo um pouquinho maior, tá? Olha aqui. Mein Basketballtrainer. Aqui eles emprestaram do inglês, tá? O meu técnico de basquete. Mein Basketballtrainer sagt mir. Esse G vai ter som de K. Sagt. Som de Z, tá? Sagt mir. Me diz. Aqui, sagen para alguém, eu vou usar o caso dativo, tá? Então, por isso que eu uso mir e não mich. Sagt mir, dass, me diz que, dass ich, que eu, bin, que eu sou, ein ausgezeichneter. Olha a forma aqui desse adjetivo. Ausgezeichneter. Aqui ele vem antes do substantivo, por isso que ele tem essa terminação aqui. E significa excelente. Que eu sou um Basketballspieler, um jogador de basquete excelente. Olha a ordem dessa frase aqui em alemão. Então aqui nós temos dass ich ein ausgezeichneter Basketballspieler, tá? Ó, Spieler. Aqui tem um som de sh, meio de X nosso, tá? Dass ich ein ausgezeichneter Basketballspieler bin und meine Freunde sagen mir, e os meus amigos me dizem. Lembra que aqui quando eu uso sagen para alguém, ele vai para o caso dativo, tá? E os meus amigos me dizem, dass ich, que eu, besser Basketball spiele, ó, que eu jogo basquete melhor. Olha essa inversão de palavras aqui. Als alle anderen in der Schule. Do que, aqui a gente usa como comparação, qualquer outra pessoa na escola.
O in também, preposição que vai ser gerida pelo dativo. É por isso que eu não uso in die Schule, e sim in der Schule. Leiamos novamente. Mein Basketballtrainer sagt mir, dass ich ein ausgezeichneter Basketballspieler bin. Und meine Freunde sagen mir, dass ich besser Basketball spiele als alle anderen in der Schule. A gente segue. Ich möchte, eu gostaria, ich möchte, para não dizer ich will, que eu quero, um pouquinho mais forte, ou até mais grosseiro até. Ich möchte, wenn ich groß bin, quando eu for grande, ou quando eu crescer, ein professioneller Basketballspieler werden. Werden é o verbo tornar-se, é virar, mas que eu também traduzi como ser. Ele quer ser um jogador profissional de basquete quando crescer. Ich möchte, wenn ich groß bin, ein professioneller Basketballspieler werden. Deshalb, esse B vai ter som de P, übe ich jeden einzelnen Tag. Eu pratico todos os dias. Aqui eu sei que jeden Tag é todos os dias, né? Eu coloquei esse einzelnen para dizer todo santo dia. Não falta um. Ele está aqui como ênfase, né? Então seria todo único dia. Deshalb é por isso que, uma palavra que você pode já traduzir como isso aqui, tá prontinho, é por isso que. E eu usando esse advérbio, esse deshalb, eu tenho que fazer essa inversão entre sujeito e verbo. Deshalb übe ich jeden einzelnen Tag. A gente segue aqui para Mein Bruder Lukas übt Fußball. Olha aqui. Meu irmão Lucas übt. Está praticando, pratica ou vai praticar. Tudo depende do contexto que você estiver inserido. Fußball, futebol. Então, pratica ou faz. Übt jeden Tag nach der Schule Fußball. Mesma estrutura de frase lá de trás. Aqui eu estou conjugando o verbo, né? Übt. Esse B vai ter som de P, tá? Übt. Übt jeden Tag nach der Schule Fußball. Ele pratica ou está praticando futebol todos os dias depois da escola ou depois da aula. Sein Fußballtrainer. Agora não é mein, né? É sein porque é dele. Sein Fußballtrainer sagt ihm. Mesma coisa, usando sagen, eu uso esse pronome no caso dativo. No caso de ele vai ser ihm. Sein Fußballtrainer sagt ihm, dass ein ausgezeichneter Fußballspieler ist. Que ele é um excelente jogador de futebol. Dass ein ausgezeichneter Fußballspieler ist. Und seine Freunde sagen ihm, e os seus amigos dele, seine, porque é plural. Seine, um só. Seine, aqui plural. Und seine Freunde sagen ihm, dizem a ele, dativo, dass besser Fußball spielt, que ele joga futebol melhor. Lembra que tem essa inversão de palavras? Als alle anderen in der Schule. Do que todo mundo na escola, do que qualquer outra pessoa in der Schule, na escola. Lendo de novo, Sein Fußballtrainer sagt ihm, dass ein ausgezeichneter Fußballspieler ist. Und seine Freunde sagen ihm, dass besser Fußball spielt als alle anderen in der Schule. Lucas möchte, aqui não mudou, né? Eu digo ich möchte e também com ou sie eu também uso möchte. Lucas möchte, ele gostaria, wenn groß ist,
Quando ele for grande. Olha, a gente usa este aqui para o subjuntivo. Ó, quando ele for, para esse futuro. Em alemão a gente vai colocar no presente. Ein professioneller Fußballspieler werden. Então, ele gostaria de se tornar, gostaria de ser, quando ele for grande, quando ele crescer, um jogador de futebol profissional. Deshalb, é por isso que, übt er, por causa do deshalb, eu troco esse pronome aqui com esse verbo de lugar. Jeden einzelnen Tag. Todo santo dia, todos os dias. Lembrando que esse einzelnen está aqui para ênfase. Nós seguimos que esse pessoal também tem uma irmã, ó. Meine Schwester Anna übt Geige. Minha irmã Anna está praticando violino, pratica violino, ou vai praticar violino depois da aula. Aqui, mesma coisa, meine Schwester, usei meine porque é feminino, e esse übt eu conjuguei aqui porque é ela, tá? Lembra que tem som de P. Sie übt jeden Tag nach der Schule Geige. Lembra, ó, que ela pratica violino todos os dias depois da escola. Então, eu vou separar esse Geige üben, que é praticar o violino, e vou pôr esses advérbios aqui no meio. Ihr Musiklehrer, ó, o professor de música dela, Lehrer, porque é homem, tá? E ihr, porque é dela. Se fosse dele, seria sein. Se fosse meu, seria mein. E assim por diante. Ihr Musiklehrer sagt ihr. Olha aqui novamente. Sagen pede o caso dativo no pronome depois. Dizer a alguém. Então, diz a ela. Ou também a gente pode dizer lhe diz. Das sie. Que ela. Olha este aqui no fim. Que ela é eine ausgezeichnete Geigerin. Que ela é uma violinista excelente. Dass sie eine ausgezeichnete Geigerin ist. Und ihre Freunde sagen ihr, e os amigos dela, aqui ihre, plural, aqui ihr, singular, sagen ihr, dizem para ela, dass sie, que ela, besser Geige spielt, que ela toca violino melhor, lembra da inversão? Als alle anderen in der Schule, do que qualquer outra pessoa na escola. Então a gente já viu que essa é uma forma fixa aqui nesses textos. Als alle anderen in der Schule. Anna möchte, mesma coisa, né? Ich möchte, e aí möchte, aqui é ela. Anna möchte, ela gostaria. Wenn sie groß ist, tá? Quando ela for grande, então esse adjetivo aqui não vai mudar com o feminino. Quando ela for grande, eine professionelle Geigerin werden. Uma violinista profissional se tornar uma violinista profissional. Deshalb, por isso, übt sie, ela pratica, jeden einzelnen Tag, todos os santos dias. Todo santo dia, einzelnen Tag, com a ênfase. Vamos de novo, ó. Anna möchte, wenn sie groß ist, eine professionelle Geigerin werden. Deshalb übt sie jeden einzelnen Tag. E a gente segue aqui para as duas últimas irmãs, a Lina e a Mia. Então ele diz, ó, meine Schwestern, plural, tá? Vou pôr um N aqui. Alguns substantivos em alemão eu ponho um N no plural, tá bom? Meine Schwestern Lina und Mia, Lina e Mia, üben Ballett. Aqui eu vou ter que colocar com sie, com elas, né? Então vira üben. Üben. Lembra que esse I é bem curtinho. Meine Schwestern Lina und Mia üben Ballett. Sie üben jeden Tag nach der Schule Ballett. Olha aqui, ó. Sie üben Ballett. Eu separo essa expressão e coloco esses advérbios aqui no meio. Jeden Tag nach der Schule. Sie üben jeden Tag nach der Schule Ballett. Ihre Tanzlehrerin, agora ó, ihre, que é delas, tá?
Tanzlehrerin, professora de dança. Ó, Tanzlehrerin. A gente viu que Lehrer é professor. Lehrerin aqui é o feminino. Sagt ihnen. Olha o dativo para elas. Diz a elas. Das sie, que elas sind, que elas são ausgezeichnete Balletttänzerinnen. Então aqui, dançarinas de balé excelentes. Ou bailarinas. Também posso traduzir como bailarinas aqui. Und ihre Freunde sagen ihnen. E os seus amigos dizem a elas, os seus aqui são delas, tá? Dass sie besser Ballett tanzen. Que elas dançam, olha a conjugação desse verbo. Balé melhor als alle anderen in der Schule. Do que todas as outras pessoas, do que qualquer outra pessoa na escola. Então vamos de novo, ó. Ihre Tanzlehrerin sagt ihnen, dass sie ausgezeichnete Balletttänzerinnen sind. Und ihre Freunde sagen ihnen, dass sie besser Ballett tanzen als alle anderen in der Schule. Lembrando novamente que o e-book sem expressões alemão, com 500 frases traduzidas e com áudio gravado por locutor nativo já está disponível na Amazon, R$ 9,90, formato Kindle, bem baratinho. O link está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. E a gente segue aqui para o finalzinho, ó. Lina und Mia möchten, aqui eu mudei o verbo, né? Gostariam de, wenn sie groß sind, quando elas forem grandes, viu que o adjetivo não tem grande, grandes, não tem nem feminino, nem plural. Professionelle Balletttänzerinnen werden, serem bailarinas profissionais, ou tornarem-se, virarem bailarinas profissionais. Deshalb üben sie jeden einzelnen Tag. É por isso que elas praticam todo santo dia. Agora a gente vai escutar o locutor nativo alemão lendo novamente e a gente se vê em breve. Bis bald. Meine Schwestern, mein Bruder und ich sind heute Nachmittag beschäftigt. Wir bleiben nach der Schule und wir üben verschiedene Dinge. Ich übe Basketball. Ich übe jeden Tag nach der Schule Basketball. Mein Basketballtrainer sagt mir, dass ich ein ausgezeichneter Basketballspieler bin. Und meine Freunde sagen mir, dass ich besser Basketball spiele als alle anderen in der Schule. Ich möchte, wenn ich groß bin, ein professioneller Basketballspieler werden. Deshalb übe ich jeden einzelnen Tag. Mein Bruder Lukas übt Fußball. Er übt jeden Tag nach der Schule Fußball. Sein Fußballtrainer sagt ihm, dass er ein ausgezeichneter Fußballspieler ist. Und seine Freunde sagen ihm, dass er besser Fußball spielt als alle anderen in der Schule. Lukas möchte, wenn er groß ist, ein professioneller Fußballspieler werden. Deshalb übt er jeden einzelnen Tag. Meine Schwester Anna übt Geige. Sie übt jeden Tag nach der Schule Geige. Ihr Musiklehrer sagt ihr, dass sie eine ausgezeichnete Geigerin ist. Und ihre Freunde sagen ihr, dass sie besser Geige spielt als alle anderen in der Schule. Anna möchte, wenn sie groß ist, eine professionelle Geigerin werden. Deshalb übt er jeden einzelnen Tag. Meine Schwestern Lena und Mia üben Ballett. Sie üben jeden Tag nach der Schule Ballett. Ihre Tanzlehrerin sagt ihnen, dass sie ausgezeichnete Balletttänzerinnen sind. Und ihre Freunde sagen ihnen, dass sie besser Ballett tanzen als alle anderen in der Schule. Lena und Mia möchten, wenn sie groß sind, professionelle Balletttänzerinnen werden.
Deshalb üben sie jeden einzelnen Tag.